हेलो स्टूडेंट्स। आज आपण मानक पई मु नेई आसीची भारतर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आ विषय किसी जानिबा केमिति कोर्ट काम सुप्रीम कोर्ट रु हुए, केमिति सुप्रीम कोर्ट प्रथमे आमे जानिबा सुप्रीम कोर्ट टा कौन। सुप्रीम कोर्ट होची सबुठारु उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जोटा सर्वोच्च आमे कहूचे सबुठारु बड़ न्यायालय सेटा होची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तळको हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट टा अछि दिल्ली रे, हाई कोर्ट सबु हाई कोर्ट सबु राज्य अवस्थित। तापर सबु राज्य सबु जिल्ला रे मध्ये गोटे गोटे कोर्ट थाए। सही कोर्ट रे केस फायर हुए, केस कोर्ट रो समाधान न होई पाले हाई कोर्ट को जाए, हाई कोर्ट न होई पाले सुप्रीम कोर्ट को जाए। वर्तमान आम सुप्रीम कोर्ट विषय किसी जानिबा। सर्वोच्च न्यायालय संघीय राष्ट्र एक अत्यावश्यक अंग। केंद्र और राज्य मानक मध्य उपस्थित विवाद समाधान करने और सांविधानिक व्याख्या करने यही सर्वोच्च न्यायालय प्रधान कार्य अटे। आम देश सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट राजधानी दिल्ली ठारे अवस्थित। भारतर स्वाधीन निरपेक्ष तथा त्रिस्तरीय न्यायपालिकार गठन देखा एक पिरामिड भली होता है। यहाँ देखो ये पिक्चरटी हूँ आपण मानकर ये पिक्चरटी हूँ सर्वोच्च न्यायालय पिक्चर चित्र। सर्वोच्च न्यायालय चित्र प्रत्येक राज्य में गोटे गोटे उच्च न्यायालय हाईकोर्ट और सर्वनिम्न स्तर में जिला खंड उपखंड स्तर में अधीनस्थ न्यायालय निम्न अदालत रही है। गठन किपर सुप्रीम कोर्टर जन्म है से विषय जाना। आम देशर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्टर जन्म 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख दिन होता। यही न्यायालय नाम था संघीय न्यायालय फेडराल कोर्ट। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय प्रधान विचारपति समेत 32 जन विचारपति था। यही विचारपति मानक राष्ट्रपति नियुक्ति देती। यही वरिष्ठता भित्ति सर्वोच्च न्यायालय वरिष्ठतम प्रधान विचारपति प्रधान विचारपति रूपे नियुक्त होता। आम ये देखा सबू यही हाईकोर्ट जितक रहिले विचारपति किए देले अपॉइंटमेंट ना राष्ट्रपति। योग्यता सर्वोच्च न्यायालय विचारपति पद नियुक्त पाइबापी जड़े व्यक्ति पद निम्नलिखित योग्यता थी दरकार। 32 जन रही था विचारपति। सबुठारु जे वरिष्ठतम विचारपति रहे से प्रधान विचारपति रूपे नियुक्ति होता। योग्यता सर्वोच्च न्यायालय विचार यही सब योग्यता रही से देखा कौन कौन योग्यता रही। से जड़े भारतीय नागरिक होते एक बा एकाधिक उच्च न्यायालय अन्यून 5 वर्ष विचारपति रूपे कार्य करेंगे। एकाधिक उच्च न्यायालय एकाधिक 10 वर्ष आईनजीवी भाव में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति मत से जन विशिष्ट आईनज्ञ जूरिस्ट होते। कार्यकाल पदच्युति सर्वोच्च न्यायालय विचारपति माने 65 वर्ष बयस अवसर ग्रहण करती। जड़े विचारपति प्रमाणित असाधारण कि शारीरिक असमर्था कारण संसदर अनुमोदन क्रमे राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत हो पार। मात्र विचारपति मानक पदच्युति पद्धति अति जटिल। जितेबाला विचारपति मानकर पदच्युति प्रस्ताव संसदर उभय गृह प्रत्येक गृहर सर्वमोट सदस्य मानकर संख्याधिक अधाधिक संख्यागरिष्ठता तथा उपस्थित सभ्य मानक 2/3 संख्यार समर्थन द्वारा गृहीत होब सेतेबेले राष्ट्रपति विचारपति को पदच्युत करें। विचारपति स्वहस्तर राष्ट्रपति को इस्तीफा लिखि अब्याहति नहीं पारे। अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय विचारपति कौन देश न्यायालय वकिलाती करें ना। विचारपति दरमा भत्ता आईन द्वारा स्थिर कर कौन है जड़े जदि चाहब से निजे तार इस्तीफा दे पार। नहले जन को केमिति पदच्युति ना संसदर उभय गृह समर्थन बा 2/3 संख्यार समर्थन रहिबा दरकार कार्यकाल विरत करने। तापर कार्यावली देखा सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकारी को 3 भाग विभक्त कर मौलिक आवेदनमूलक उपदेशमूलक। मौलिक क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय हो केंद्र और राज्य मानक मध्य बा राज्य मानक मध्य विवाद उपजिले तार न्यायिक समाधान यही सर्वोच्च न्यायालय करें। यही क्षमता मौलिक क्षेत्राधिकार अंतर्भुक्त। केंद्र और राज्य मानक मध्य उपस्थित विवाद गुड़िक निम्नलिखित होता है। केंद्र सरकार बनाम एक बा एकाधिक राज्य सरकार मध्य विवाद किंबा केंद्र सरकार और एक बा एकाधिक राज्य सरकार बनाम एक बा एकाधिक राज्य सरकार मध्य विवाद किंबा राज्य और राज्य मध्य विवाद कौन है। प्रथम मौलिक अधिकारटा केंद्र सरकार बा एक बा एकाधिक राज्य मध्य विवाद होगा किंबा केंद्र सरकार एक बा एकाधिक राज्य सरकार बनाम एक बा एकाधिक राज्य सरकार मध्य विवाद किंबा राज्य सरकार बनाम राज्य सरकार मध्य विवाद।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନର 32 ଧାରା ବଳରେ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ 5ଗୋଟି ନ୍ୟାୟ ଆଦେଶ ବା ପରମାଦେଶ, ଯେଉଁଟା ରିଟ୍ କୁହାଯାଏ, ଜରିଆରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏହି ରିଟ୍ କ୍ଷମତା ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରାଧିଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରମାଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହାବିୟସ୍ କର୍ପସ୍, ମାଣ୍ଡାମସ୍, ପ୍ରୋହିବିସନ୍, ସର୍ଚ୍ୟୁଆରୀ ଓ କୋରେଣ୍ଟା। ଆବେଦନମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ସାମରିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଆବେଦନ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର 3 ପ୍ରକାର: ସାମ୍ବିଧାନିକ, ଦେୱାନୀ ଓ ଫୌଜଦାରୀ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଆବେଦନମୂଳକଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ସାମ୍ବିଧାନିକ, ଦେୱାନୀ ଓ ଫୌଜଦାରୀ। ସାମ୍ବିଧାନିକ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାରରେ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଖ୍ୟା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାରରେ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆବେଦନରେ ଯିବ। ଦେୱାନୀରେ କ'ଣ ହେଲା? କୌଣସି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯଦି କୌଣସି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ହେଲା, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ଉକ୍ତ ମକଦ୍ଦମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନର ତର୍ଜମା ହୋଇପାରିବ। ଫୌଜଦାରୀ କ'ଣ ହେଲା? ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଜଣେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଜଣେ ଯଦି ନିମ୍ନ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମକଦ୍ଦମାଟି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆବେଦନଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଉପଦେଶମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୌଣସି ଆଇନଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ମତାମତ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାୟ ପୁନର୍ବାର କ୍ଷମତା। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନର ରାୟ ପୁନର୍ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ରାୟରୁ ତ୍ରୁଟି କରିଥିବା କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଜଣାପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଜର ପ୍ରଦତ୍ତ ରାୟରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସ୍ୱାଧୀନତା। ବିଚାରପତିମାନେ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେମାନେ ପଦଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି। ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ବିଚାରପତିମାନେ କେତେ ବର୍ଷ? ନା 65 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅଭିଲେଖ ଅଦାଲତ। ପ୍ରଥମତଃ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ଅଭିଲେଖ ଅଦାଲତ। ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟ ଏବଂ ଆଦେଶନାମାଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଦାଲତ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ଅପରାଧ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାବଲୋଚନ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ସଂସଦ ବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ବା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ଆଦେଶନାମା ଯଦି ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ, ତେବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉକ୍ତ ଆଇନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଆଦେଶନାମାକୁ ଅଣସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା PIL। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟାହତ ହେଲେ କୌଣସି ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଦାଲତର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏପରିକି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ବା ପ୍ରସାରିତ ସମ୍ବାଦକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତିତ, ଦଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାୟିକ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସଦ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନ୍ୟାୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନ୍ୟାୟିକ ତତ୍ପରତା କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହିସବୁ ଥିଲା ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜଣାଇଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।